구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘. 오늘은 우리 출애굽기를 마무리하는 시간입니다. Setelah beberapa waktu yang lama, akhirnya kita menyelesaikan kitab Keluaran. 여러분 출애굽기의 내용 자체는 애굽에서 빠져나온 사건이 제목이죠. Kata Keluaran itu sangat harafiah, di mana orang Israel itu disebut seperti keluar dari Mesir. 근데 출애굽의 목적은 무엇입니까? Tetapi tujuan dari kitab Keluaran itu apa? 그것은 성막의 축복이에요. Tujuan dari kitab Keluaran itu adalah berkat kemah suci. 오늘 말씀의 제목이 여호와의 영광의 충만입니다. Hari ini firman Tuhan berjudul kepenuhan kemuliaan Tuhan. 이 여호와의 영광이 어디에 충만하게 임하였습니까? Jadi di manakah kemuliaan Tuhan ini dipenuhi? 하나님의 성막 위에 충만하게 임한 거예요. Di atas kemah suci. 여러분, 광야길을 걸어가는 동안 이스라엘 백성들에게는 너무나도 어려운 환경이 있었습니다. Dan di tengah-tengah padang gurun, bangsa Israel pun tentu saja hidup dalam kesusahan yang luar biasa. 그때마다 하나님을 바라보라고 말씀하시는 거예요. Dan di saat seperti itu datang, Tuhan selalu mengajak mereka untuk pandanglah Tuhan. 우리는 광야 같은 세상을 살아가고 있습니다. Dan kita juga saat ini hidup di tengah-tengah padang gurun. 때때로 한계에 부딪힐 때도 있고 넘어질 때도 있어요. Dan seringkali kita juga terjatuh dalam hidup kita. 그때마다 하나님을 바라보면 되는 겁니다. Di saat seperti itu datang, kita harus bisa memandang kepada Tuhan. 옆 사람 고백합시다. Mari kita sama-sama katakan. 하나님을 바라봅시다. Mari pandanglah Tuhan. 여러분, 등산 혹시 좋아하시는 분 있어요? Apakah ada dari kita yang suka mendaki? 제가 아는 분 중에 등산을 좋아하시는 분이 있어요. Ada orang yang suka mendaki. 그래서 페이스북 이런 데 보면 어느 산 정상에 탁 올라가면 사진을 탁 찍어 올려요. Dia memotret dirinya yang sudah ada di atas puncak gunung. 다음에 또 다른 산 탁 올라가요. Dan mungkin hari lain dia bilang kata dia mau naik ke gunung yang 그 lain. 올라가는 게 너무 힘들어요. Dan sebenarnya tidak mudah untuk naik ke situ. 그런데도 그걸 열심히 합니다. Tapi dia benar-benar melakukan itu dengan sangat rajin. 또 어떤 분은 저를 만났는데 다리를 이렇게 쩔뚝거리면서 이렇게 와요. 이렇게. Ada orang yang bertemu saya pincang dia berjalan. 왜 그러냐고 제가 물어봤어요. Saya tanya kenapa kakinya Pak? 하체 운동을 열심히 해가지고 다리가 아파서 그렇대요. Katanya karena terlalu banyak olahraga kaki, jadi sakit kakinya. 여러분, 이 등산을 하거나 또 운동을 하거나 이렇게 육체적인 이런 운동을 하면 도파민이라는 게 나와요. Dan tentu saja saat kita pergi mendaki gunung atau berolahraga, dopamin itu keluar. 그래서 스스로 나는 행복하다. 라는 감정을 느끼게 하는 것이죠. Dan dopamin hormon ini membuat kita merasa bahagia. 문제는 이 도파민이라는 게 처음에는 조금 운동해도 요만큼만 해도 그게 느껴져요. Dan kadang dopamin itu juga kita bisa rasakan dengan jumlah dopamin yang kita keluarkan. 나중에는 운동을 더 열심히 해야지 그게 느껴지는 거예요. Tapi lama-lama kita akan merasa bahwa dopamin itu kurang sehingga membuat kita akan olahraga lebih banyak untuk memenuhi rasa hormon 나중에 dopamin 그게 itu. 중독이 되는 거죠. Dan itulah proses yang membuat kita kecanduan. 어떤 사람들은 그렇게 힘든데 여러분에게 자 100kg씩 드세요. 들고 가세요. 이러면 얼마나 힘들겠어요. Dan untuk beberapa orang pasti tidak mudah ya ketika disuruh untuk
lari beratusan kilo. 여러분 들지도 못하잖아요. Atau mungkin mengangkat beban 100 kilo maksudnya. 어떤 사람은 그거를 역기를 이렇게 100kg 이렇게 들어요. Namun ada orang yang bisa mengangkat 100 kilo dengan mudah. 그러면서 우리 생각에는 그 무거운 거를 왜 드나 생각하겠죠. Dan kita pasti berpikir kenapa dia bisa mengangkat 100 kilo beban. 제가 어젯밤에 거의 한 11시쯤에 집에 간 것 같아요. Kayaknya tadi malam saya pulang rumah jam 11 malam. 근데 그 밤에 우리 김태현 씨가 헬스장 가서 운동을 하고 오는 거예요. Tapi malam-malam itu Taehyun lagi di gym lagi olahraga. 우리 집사람은 이해가 안 돼. Dan istri saya bingung. 잠 안 자고 왜 일어나? Kenapa dia tidak tidur dan begitu? 우리 김태현은 운동하면 행복한 것 같아요. Mungkin dia bahagia waktu olahraga. 여러분, 혹시 여러분 중에 예배가 노동으로 느껴지시는 분들 있습니까? Apakah ada di antara kita yang merasa ibadah itu seperti hanya pekerjaan? 예배 드리면 너무 힘들어, 어려워. 혹시 그런 분 있어요? Waktu ibadah itu merasa lelah. 여러분, 예배 중독에 빠지시기를 축복합니다. Mari kita semua kecanduan ibadah. 여러분, 도파민 이런 거하고 비교가 안 돼요. Ibadah itu sebenarnya tidak bisa kita bandingkan dengan dopamin. 세상이 줄 수 없는 평안을 우리에게 주십니다. Karena melalui ibadah kita diberikan suatu kedamaian yang dunia tidak bisa berikan. 이것이 예배의 축복이에요. Itulah berkat ibadah. 여러분 예배 드리면 여러분 마음에 불안함, 원망, 미워하는 마음 다 없어지잖아요. Karena saat kita beribadah pasti segala hati yang penuh dengan kegundahan, kebencian, itu semua hilang. 저도 이번 주에 마음이 좀 상하고 또 자존심도 좀 상하고 이런 일들이 좀 있었어요. Ada beberapa kejadian minggu ini yang membuat saya sakit hati, yang membuat saya kehilangan rasa percaya diri. 어떤 때 마음에 내가 꼭 이렇게까지 해야 되나 이런 생각이 들기도 해요. Atau mungkin berpikir bahwa apakah saya harus sejauh ini melangkah. 교회 와서 우리 미션홈 제자들하고 함께 찬양하고 예배드렸습니다. Namun pada malam hari saya datang ke gereja dan memuji Tuhan dengan anak-anak Mission Home. 그런데요, 그 마음이 엉어러져 있던 것들이 다 풀어지는 거예요. Dan rasanya seperti hati yang hancur itu diberikan pemulihan. 그리고 고백되어지는 거예요. Dan saya pun akhirnya bisa mengatakan 하나님께서 선한 길로 인도하실 줄 믿습니다. bahwa Tuhan pasti menuntun saya ke jalan yang terbaik. 방금 막 화나고 짜증났던 마음이 믿음의 고백으로 탁 바뀌어버리는 거예요. Hati saya yang awalnya sangat hancur dan remuk tiba-tiba berubah menjadi hati yang mau bertemu. 오늘 예배 드리는 가운데 하나님 주시는 위로와 쉼을 얻기를 축복합니다. Dan saya berdoa kiranya melalui ibadah kita hari ini kita bisa menerima penghiburan dan istirahat dari Tuhan. 이 출애굽기에서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 구별하여서 불러 주셨어요. Seperti bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 출애굽기 20장 2절에 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와니라. Dan Tuhan berkata bahwa akulah Allah yang telah mengeluarkanmu dari perbudakan di tanah Mesir. 430년 동안 노예 생활하던 이스라엘 백성들을 하나님은 출애굽의 축복을 주셨어요. Umat Israel yang selama ini hidup 430 tahun di bawah perbudakan telah diberikan kebebasan. 10가지 재앙을 통하여서 애굽 땅에 있는 모든 우상의 세력들을 다 멸해버렸습니다. Dan segala kuasa kegelapan yang ada di masa lalu itu telah dihancurkan Allah. 힘쓰고 노력한다고 안 됩니다. Dan sebenarnya semuanya ini tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan. 이스라엘 백성들이 어떻게 바로의 손에서 그 애굽에서 빠져나올 수 있습니까? Dan bagaimanakah umat Israel dapat keluar dari tangan Firaun? 방법이 없잖아요. Tidak ada caranya. 힘이 없는데. Tidak ada kekuatannya. 출애굽기 12장 13절에 하나님이 말씀을 하셨습니다. Namun di dalam kitab Keluaran pasal 20 Allah berfirman 어린 양의 피를 문설주에 발라라. bahwa oleskanlah darah anak domba di tiang pintu rumahmu. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리라. Saat aku melihat darah itu, aku akan melewati rumahmu. 이것이 유월절의 축복입니다.
Inilah berkat Allah dalam berkat Paskah. 우리를 사망에서 생명으로 옮겨 주셨습니다. Kita juga telah dipindahkan Allah dari maut ke dalam hidup. 요한복음 5장 24절에 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Dan firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia tidak dihukum, melainkan dia telah berpindah dari maut ke dalam hidup. 로마서 8장 2절에 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니다. Dan Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 아멘. 여러분 성경 구절 주보에 적어놓은 이 성경 구절 찾아서 여러분 읽기만 해도 여러분 힘이 납니다. Sebenarnya dengan hanya mencari ayat semua yang ada di sini, itu membuat kita bisa semangat kembali. 여러분 왜 불안합니까? Mengapa kita semua hidup di dalam kekhawatiran? 확신이 없으니까 그래요. Kita hidup dalam kekhawatiran karena kita tidak memiliki 이렇게 되면 keyakinan. 어떻게 하지? Kekhawatiran itu ada ketika kita tidak 저렇게 tahu 되면 어떻게 harus 하지? bagaimana. 우리가 어떻게 미래를 알 수 있습니까? Bagaimana kita bisa mengenal masa depan kita? 그런데 하나님이 우리의 주인 되시는 거예요. Namun percayalah, Allah kita adalah Tuhan kita. 하나님을 신뢰하고 우리는 나아가는 것입니다. Kita harus bisa memandang Tuhan. 그래서 이스라엘 백성들 광야길을 걸어가는 이스라엘 백성들에게 새 절기의 축복을 주신 거예요. Dan itulah sebabnya Allah pun telah memberikan kepada umat-umatnya 3 hari raya. 유월절을 통하여서 구원의 축복을 누려라. Seperti Paskah di mana Tuhan memberikan berkat keselamatan. 오순절을 통하여 성령의 역사를 체험해라. Dan hari raya ke-7 minggu itu berbicara tentang karya Roh Kudus. 수장절을 통하여서 끝까지 인도하신 하나님을 바라봐라. Dan hari raya Pondok Daun itu bercerita tentang tuntunan Allah. 세상에 많은 사람들이 있습니다. Banyak sekali orang di dunia ini. 그런데 하나님이 이스라엘 백성들을 구별하여서 택하셨어요. Namun ternyata dari banyaknya orang di dunia ini, Tuhan memilih umat-umatnya 언약의 백성으로 삼아 주셨습니다. dan menjadikan mereka umat perjanjian. 로마서 8장 15절에 우리는 과거에 무수하는 종의 영을 받고 살았어요. Seperti Roma 8 ayat 15 berkata, dulu kita menerima roh perbudakan. 사단에게 종노릇하며 살았어요. Kita hidup di bawah kuasa setan. 이제는 우리가 하나님의 성령으로 양자의 영을 받아서 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 것입니다. Dan setelah itu kita pun dapat bisa bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah bahwa kita adalah anak-anak 옆 Allah. 사람 고백합시다. Mari memberkati satu sama 당신이 lain. 언약의 백성입니다. Kamu adalah umat perjanjian. 아멘. 여러분 거기에 대한 자부심이 있어야 돼요. Kita harus bisa memiliki keteguhan itu. 광야길 가는 길에 승리하는 방법이 있습니다. Ada cara agar supaya kita menang di tengah-tengah, 그것은 성막 중심의 삶을 사는 거예요. yaitu untuk hidup di dalam kemah suci. 하나님께서 광야에서 성막을 만들라고 하는 거예요. Tuhan telah menyuruh umat-umatnya untuk membangun kemah suci di tengah padang gurun. 이 내용을 보면 뭘 어떻게 만들고 길이는 어떻게 하고 높이는 어떻게 하고 복잡합니다. Sebenarnya sangat rumit kalau kita melihatnya, karena ini harus menyuruh kita begini, begitu, banyak sekali. 하나님은 왜 광야에서 성막을 만들으라고 말씀하십니까? Namun apakah sebenarnya yang Allah mau diberikan kepada umat-umatnya di padang gurun? 출애굽기 34장에서 40장까지 거기에 내용들이 성막이 만들어지는 과정에 대해서 쭉 자세히 설명이 됩니다. Keluaran 34 bercerita tentang detail bagaimana cara membangun kemah suci. 그 속에 있는 의미가 뭐냐는 거예요. Tapi apakah sebenarnya arti di dalam semuanya itu? 출애굽기 40장 3절에 보면 증거궤를 들어놓고 희막으로 그 궤를 가리고 Dan di dalam ayatnya yang ketiga berbicara tentang bagaimana mereka mengangkat itu dan mengangkat tiangnya. 이 증거궤를 또 다른 말로 언약궤라고 합니다. Sebenarnya ini juga maksudnya adalah tabut 이 perjanjian. 성막 전체의 내용은
예수 그리스도를 상징하는 것입니다. Sebenarnya kemah suci ini menyimbolkan Yesus Kristus. 곧 말씀이신 예수 그리스도를 상징하는 것이 언약궤예요. Dan tabut perjanjian ini menyimbolkan Yesus Kristus yang berfirman kepada kita. 그리고 등잔대를 놓아라. Lalu setelah itu ada juga kandil emas. 그것은 세상의 빛 대신 예수 그리스도예요. Dan ini berbicara tentang Yesus sebagai terang dunia. 향단을 만들어라. Ukupan. 우리의 우리를 위하여 기도하시는 예수 그리스도예요. Bahwa Yesus Kristus itu berdoa untuk kita. 여러분 또 가장 중요한 부분이 있습니다. Lalu setelah itu ada juga hal yang penting. 성막 안에 들어가면 이 번제단과 물두멍이 있어요. Kalau kita masuk ke dalam kemah suci, di sana ada bejana pembasuhan dan mezbah korban bakaran. 그것이 통과하지 않고는 성소 안으로 들어갈 수가 없어요. Ada bejana pembasuhan di sana karena kalau misalkan tidak membasuh diri, kita tidak bisa masuk ke dalam kemah suci. 우리의 죄를 번제단으로 태워버리는 거예요. Lalu setelah itu di mezbah itu kita membakar dosa kita. 우리의 죄를 물두멍에서 우리를 씻는 거예요. Dan bejana pembasuhan itu membasuh dosa-dosa kita 우리의 juga. 죄악을 태우고 우리의 죄악을 씻어주시는 예수 그리스도입니다. Dan itulah Yesus Kristus yang mati untuk kita. 그래서 예수 그리스도를 힘입어서 우리가 담대히 성소 안으로 들어가는 거예요. Dan dengan kekuatan kuasa dari Roh Kudus, kita akhirnya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. 이 성막이 완성되고 난 뒤에 어떤 일이 벌어집니까? Apakah yang terjadi setelah kemah suci berakhir? 34절, 출애굽기 40장 34절 같이 한번 읽겠습니다. Keluaran 34, 40 35 ayat 34 dan 35. 시작. 구름이 해막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하매 모세가 해막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 해막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며. 아멘. 여기서 뭐요? 하나님의 영광이 어떻게 했다고요? Jadi apa yang terjadi di ayat sini? Katanya apa? 충만하였다. Jadi kemuliaan Allah memenuhi kemah itu. 이것을 카보트, 원어로는 카보트라고 합니다. Kata kemuliaan Allah memenuhi ini bahasa aslinya adalah kaboth. 또 셰카이나라고 합니다. Dan kata lainnya juga adalah Shekinah. 여러분 셰카이나 많이 들어보셨죠? 네. Sering dengar kan kata Shekinah? 하나님의 임재와 거하심에 대한 것입니다. Arti dari kata itu adalah kemuliaan Allah memenuhi tempat ini. 출애굽기 25장 8절에 하나님이 말씀하십니다. Keluaran 25 ayat 8 berkata begini. 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 지어라. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. 여기서 거할이라는 표현 자체가 샤카안이라는 원어예요. Kata akan diam di ayat 8 ini bahasa aslinya itu syakan. 이것이 셰카이나의 하나님의 임재하심에 대한 의미를 말하는 겁니다. Nah, syakan ini adalah kata yang sama seperti Shekinah yang berarti kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. 하나님은 그래 왜 성막을 지으라고 하신 겁니까? Kenapa Allah menyuruh umat-umatnya itu membangun kemah suci? 성막을 통해서 하나님의 임재하심, 그들 가운데 백성들 가운데 거하는 통로가 성막인 거예요. Karena kemah suci ini benar-benar membantu umat-umatnya untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah hidup. 주보에 우리 3번 있죠. Nomor 3 dari Warta Jemaat. Ayo kita baca sama-sama. 시작. 셰카이나 영광이 kemuliaan 예수 Shekinah 그리스도 Allah 안에서 telah hadir di dalam 임했습니다. Yesus Kristus. 아멘. 요한복음 1장 14절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, 말씀이 육신되어서 우리 가운데 거하셨다. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. 여기서 거하신다라는 말이 뭐냐면 스케노라고 헬라어로 스케노라고. Apakah arti dari ayat ini? Ayat ini mengatakan skeno. 이 스케노 이 뜻이 있어요. Kata diam ini bahasa aslinya adalah skeno. Artinya 이것이 장막을 치다라는 의미예요. skeno ini artinya membangun kemah. 즉 예수 그리스도께서
우리 가운데 장막을 치신 셰카이나의 실체가 되시는 거예요. Jadi artinya Yohanes 1 ayat 14 ini berbicara bahwa Yesus itu telah diam di antara kita, telah membangun kemah di antara 우리가 kita. 어떻게 하나님 만날 수 있습니까? Bagaimana caranya kita bertemu Tuhan? 우리가 어떻게 하나님께로 갈 수가 있습니까? Bagaimana caranya kita bisa datang kepada Tuhan? 우리는 볼 수도 없고 갈 수도 없고 만날 수도 없어요. Kita itu tidak bisa mencari Tuhan, kita tidak bisa bertemu Tuhan. 그래서 하나님이 우리를 찾아오신 것입니다. Untuk itu Tuhanlah yang terlebih dahulu datang menemui kita. 요한일서 4장 10절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yohanes berkata demikian. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하신 거예요. 1 Yohanes 4 berkata bahwa bukan kitalah yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 우리 말씀 한 군데 더 찾아봤습니다. Mari kita cari lagi satu ayat. 로마서 8장 Roma 8 3절에서 4절 말씀. ayat 3 sampai 4. 로마서 8장 Roma 8 3절 4절. ayat 3 sampai 4. 시작. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 아멘. 우리는 연약하여서 할 수가 없어요. Kita itu lemah dan tidak akan pernah mampu. 하나님을 떠난 죄 가운데 우리가 어떻게 죄를 해결할 수 있습니까? Di tengah-tengah dosa yang kita hidupi, bagaimana kita bisa dapat bertemu dengan Tuhan? 지금도 죄와 사망의 권세 아래 묶여서 살아가고 있어요. Saat ini juga kita masih hidup di tengah-tengah dosa-dosa dan masalah hidup. 그래서 예수님이 죄 있는 육신의 모양으로 오셔서 십자가에 죽으신 것입니다. Untuk itu Yesus Kristus telah datang dalam wujud seorang manusia untuk mengangkat dosa-dosa kita. 십자가에서 모든 죄와 사망의 권세를 깨뜨리셨습니다. Dan Yesus Kristus telah mengangkat maut dari atas kayu salib. 우리는 구원받은 하나님의 백성이 되었습니다. Kita telah menjadi umat Allah yang telah diselamatkan. 아멘. 그래서 예수 그리스도가 모든 율법의 완성자가 되신 거예요. Untuk itu Tuhan Yesus telah menjadi penggenapan atas hukum Taurat. 그 성막의 실체가 되시는 셰카이나 예수 그리스도예요. Dan itulah Yesus Kristus, Shekinah, yang telah memenuhi kemuliaan Allah. 우리는 우리의 율법과 우리의 행위로 구원 얻을 수 없기 때문에 그리스도를 믿는 믿음 안에서 우리는 승리하는 것입니다. Dan kita semua harus hidup di dalam kemenangan di dalam Yesus Kristus. 마가복음 15장 37절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Markus 15 berkata demikian. 예수님께서 십자가에서 말씀하셨어요. Yesus Kristus di atas kayu salib berkata. 예수께서 큰 소리로 지르시고 숨지시니라. Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 뭐라고 말씀하신지 안 나오잖아요. Di sini tidak menulis apa yang Tuhan Yesus tulis. 요한복음에서는 katakan. 뭐라고 말합니까? Tapi dalam kitab Yohanes menulis. 다 이루었다. Sudah selesai. 그리고 그 뒤에 성소의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어져 버린 거예요. Dan setelah itu dalam kitab Yohanes berkata bahwa tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. 예수님이 십자가 지셨는데 왜 성소의 휘장이 찢어집니까? Jikalau Yesus Kristus berseru dan mati di kayu salib, mengapa tirai bait suci yang terbelah dua? 히브리서 10장 19절에서 20절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 berkata, 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이다. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 휘장은 곧 그의 육체니라. Jadi tabir itu adalah dirinya sendiri. 아멘. 예수 그리스도는 우리의 참 길이 되십니다. Yesus Kristus adalah jalan kita. 진리가 되십니다. Dia adalah kebenaran. 생명이 되십니다. Dia adalah hidup. 아멘.
우리는 그분만 바라보고 가는 거예요. Dan ialah seorang pribadi yang harus kita 여러분, pandang. 다른 길, 다른 방법이 없습니다. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. 지금도 고통 속에 살아가는 사람들 얼마나 많습니까? Banyak sekali orang-orang yang saat ini hidup di dalam penderitaan. 여러분, 성공해놓고 무너지는 사람이 얼마나 많습니까? Banyak juga orang-orang yang telah berhasil, namun hidupnya tidaklah mudah. 여러분, 우리 안디옥 선교교회를 통해서 하나님이 일하실 것입니다. Saya percaya Tuhan akan bekerja melalui Antioch Mission Church. 제가 지난주에도 말씀드렸는데 이번에 마나도 갔다 오면서 참 느낀 게 있어요. Saya setelah kembali dari Manado, ada yang saya rasakan. 우리 아이들이 많이 성장했다는 걸 느꼈어요. Bahwa anak-anak kita semuanya telah bertumbuh. 어린아이들인 줄 알았는데 이제 동역자가 되었어요. Awalnya mereka itu hanyalah anak-anak kecil, namun sekarang mereka sudah menjadi rekan sekerja. 우리 데보라, 디엔, 아플리, 논제 다 우리 함께 갔잖아요. Ada Deborah, ada Tian, ada Nonce, ada Apli. Kami pergi bersama-sama ke sana. 얼마 전에 애기들이었는데 Padahal belum lama itu mereka masih bayi-bayi. 와 이제는 사역자들이에요. Namun sekarang mereka itu adalah pelayan Tuhan. 우리 디엔은 찬양 사역자잖아요. Dan Tian juga dia adalah pelayan Tuhan dalam puji-pujian. 우리 데보라 없으면 어떻게 통역 예배를 드리겠어요? Atau mungkin kalau tidak ada Deborah, bagaimana bisa ibadah melalui terjemahan? 우리 아플리는 어제 보니까 우리 청년들 데리고 우리 또 집회도 갔다 왔어요. Dan kemarin Apli juga membawa anak-anak muda ini pergi ibadah. 미리 말해줬으면 광고에도 좀 싣고 했을 건데 말을 안 해줘가지고. Kalau dia kasih tahu lebih awal, padahal saya bisa masukkan ke warta jemaat, tapi dia nggak kasih tahu, dia kasih tahunya terlambat. 우리 논체도 이제 수다 대화사. Dan juga Nonce yang sudah dewasa, 이제 졸업했으니까 함께 갈 겁니다. karena sudah wisuda. 우리 끝까지 인도네시아 복음화를 위해서 함께 갑시다. Jadi mari sampai akhir kita bersama-sama hidup untuk penginjilan Indonesia. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari memberkati satu sama lain. 함께 갑시다. 아멘. 여러분, 이제 말씀을 마무리하려고 합니다. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri firman Tuhan. 하나님의 백성이 승리하는 방법이 있습니다. Ada cara agar supaya anak Tuhan itu bisa menang, 그것은 말씀 따라가는 거예요. yaitu ikutilah firman Tuhan. 출애굽기 40장 36절에 성막 위에 구름이 떠오르고 그때 언약궤를 따라서 이스라엘 백성들이 행진을 하는 겁니다. Yaitu saat itu mereka melihat awan itu telah naik ke atas sehingga mereka pun sudah siap untuk berangkat. 언약궤가 멈추고 그 성막이 구름이 내려앉으면 거기에서 멈추는 것입니다. Namun saat awan itu turun dan tabut perjanjian tidak berjalan, maka mereka juga tidak berangkat. 언제까지요? Sampai kapan mereka harus begitu? 그 구름이 떠오를 때까지. Sampai awan itu naik. 언제 떠오를지 몰라요. Dan kadang mereka tidak tahu kapan awan itu naik. 우리 고백했으면 좋겠습니다. Mari ikuti saya. 말씀이 가면 갑니다. Kalau pergi saat firman menyuruh kita. 말씀이 멈추면 멈춥니다. Jika firman berkata berhenti, kita juga berhenti. 여러분 말씀 따라가는 주님의 백성들 되겠죠. Jadilah anak Tuhan yang mengikuti firman Tuhan. 이번 주 강단의 말씀도 여러분 꼭 붙잡으세요. Peganglah dengan kuat firman Tuhan minggu ini. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님, 애굽에서 노예로 있던 이스라엘 백성들이 언약의 백성이 되었습니다. Ya Tuhan, Bapa kami sangat bersyukur sebab Engkau Tuhan telah membantu kami semua dari Mesir. 육체의 욕심을 따라가던 그들이 이제 말씀 따라가는 주의 백성이 되었습니다. Dan Tuhan, umat-umat-Mu yang dahulu mengikuti dunia telah menjadi umat yang mengikuti firman Tuhan. 오늘 주님의 백성들을 축복하여 주옵소서. Berkatilah ya Tuhan umat-umat-Mu. 언약궤 따라 말씀 따라 승리하는 우리 모든 성도들이 되게 하옵소서. Biarlah kami semua bisa menjadi umat Tuhan yang mengikuti firman, yang mengikuti Engkau Tuhan. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga penyertaan dari Roh Kudus, 말씀 따라 승리할 akan turun kepada setiap umatmu yang menang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.